पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा पलटवार किया। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम के हमले का जवाब देते हुए ममता ने साफ कहा, आपका डबल इंजन ही सबसे बड़ा चोर है। ममता यही नहीं रुकी, चुनावी मुद्दों पर केंद्र और बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने कहा, जैसे ही चुनाव आता है एनआरसी की बात की जाती है, मतदाता सूची से नाम काटने की धमकी दी जाती है। चुनाव आयोग को बीजेपी का लॉलीपॉप नहीं बनना चाहिए, वरना देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इतिहास का हवाला देते हुए ममता ने और भी तीखे वार किए। उन्होंने कहा, देश के बंटवारे में बंगाल और पंजाब को क्यों बांटा गया? उस समय आपके पुरखे ही इसके जिम्मेदार थे। अंडमान की सेलुलर जेल में जाकर देखिएगा, 90% कैदी बंगाली थे और 10% पंजाबी। बंगाल को नीचा दिखाने के लिए उसे बांटा गया और अब आप कह रहे हैं बंगाल में बांग्लादेशी रहते हैं। बांग्लादेश हमने नहीं बनाया, उसे आपके पूर्वजों ने बनाया था। ममता ने पीएम पर सीधा वार करते हुए कहा, आज बंगाल को देखकर आप लूची की तरह फूल रहे हैं, लेकिन याद रखिए बंगाल को कभी दबा नहीं पाएंगे। पश्चिम बांगला आमी एटा एक्सपेक्ट करी ना प्राइम मिनिस्टारेर काछ थेके। आमी तार चेयारके सम्मान करी, किन्तु आमी जेमन तारও उचित आमादेर चेयारगुलोके सम्मान करा। केन बोलबेन बांगलाय सब चोर ताई आमी टाका बंद करेছি? उत्तर प्रदेश सबचेয়ে বড় চোর, মহারাষ্ট্রের আপনার ডাবল ইঞ্জিন সবচেয়ে বড় চোর, সবচেয়ে বড় চোর। আগে চোরদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, বাংলাকে অসম্মান করার জন্য কটা টিম পাঠিয়েছিলেন চিফ সেক্রেটারি? 186টা টিম পাঠিয়েছিল। ক্যান ইউ ইমাজিন? কিছু প্রবলেম হয়েছিল, আমাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরে যদি কোনো স্টুডেন্টকে আপনারা 0 নাম্বার দেন, সেই স্টুডেন্ট কি মেনে নিতে পারবে? সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরেও আপনারা নাম্বার কাটছেন আর বাংলাকে চোর বলছেন। চোরের গদ্দারদের নিয়ে আপনারা মিটিং করছেন আর আপনারা বাংলাকে চোর বলছেন। লজ্জা করে না? লজ্জা, ঘৃণা, ভয় 3 থাকতে নয়, একটা কান না কাটা থাকলে আর একটা কান কাটার ভয় থাকে। এদের দুটো কানই কাটা, তাই কান কাটার কোনো ভয় নেই। এই যে আপনি বারবার আসছেন ইলেকশনের আগে, ঠিক পরিযায়ী পাখির মতো। ইলেকশন আসলেই আপনারা রোজ আসেন। আমি চাই 365 দিনই আসুন। বিমান ফ্রি, হেলিকপ্টার ফ্রি, রাস্তা ফ্রি, খাবার ফ্রি, সবই তো পান ফ্রিতে। আমি কিন্তু সরকার থেকে 1 পয়সাও মাইনে নিই না, জেনে রাখো ভাই বোনেরা। বাংলা মায়ের সম্মানে আঘাত করলে আমার গায়ে আঘাত লাগে। আমাকে আপনারা যা ইচ্ছে গালি দিন, আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করুন, কুৎসা করুন, চক্রান্ত করুন, আমি লড়ে নেব। আমার বুকের পাটা আছে, জেনে রাখুন।